Bah, écoutez, au-delà de la victoire, ce qu'il faudrait, où il faut féliciter les joueurs, pardon, c'est surtout sur le parcours qu'on a fait sur les 11 matchs en 35 jours. C'était beaucoup de matchs. Il fallait à chaque fois se remettre d'une compétition à l'autre. Et les joueurs, ils ont été extraordinaires. C'est un groupe extraordinaire dans la mentalité. C'était le 11e match, donc on se demandait un petit peu si physiquement ça allait tenir. Mais dès le début du match, j'ai été vite rassuré parce qu'on a mis beaucoup d'intensité dans le match. On a mis aussi beaucoup de qualité. Et je pense que cette qualification, elle est méritée parce on a contrôlé 80% du match. On a eu la mainmise, le contrôle du jeu. Donc c'est super parce que il y a les joueurs, et ce qu'ils ont fait c'est formidable, mais il y a tout ce qu'il y a autour, le staff technique, le staff médical, le préparateur physique, tous ceux qui ont aidé les joueurs à ce qu'on traverse cette période compliquée de 5 semaines sans blesser et avec de la fraîcheur physique et mentale. Donc je voudrais remercier toutes les composantes du club. Alors on n'a rien gagné, hein, il y a encore beaucoup de chemin, hein, mais on est sur la bonne voie et j'espère qu'on va continuer. Et pour ça, je tiens à féliciter toutes les composantes du club et pour le parcours qu'on est en train de faire. Et c'est surtout ça, c'est ce qui représente pour moi, c'est ce qui est la chose la plus importante. Je ne sais pas si on a eu de la difficulté parce que sur la première mi-temps, on a quand même eu 10 corners. Donc ce qui veut dire que quand on a 10 corners, c'est que soit on est dans la surface, soit on est au bord de la surface. Donc on a réussi à bien attaquer cette équipe. Après, c'est vrai que on a eu peut-être un peu de difficulté sur la finition, sur les frappes, sur le dernier geste, ça c'est vrai. Mais à la mi-temps, c'était très clair, c'était de continuer à jouer, continuer à les attaquer dans le dos, parce qu'on savait que si on mettait de la vitesse sur leur ligne défensive, ils allaient être en difficulté. Moi, je pense qu'on mérite de gagner ce match, et on a même tiré sur le poteau en fin de match. Si on avait marqué un but ou deux, on l'aurait mérité aussi. Mais le plus important, c'était de continuer à mettre du rythme, parce que cette équipe, on avait la conviction que physiquement, ça allait être difficile pour cette équipe. Donc voilà, c'était juste les consignes, et les joueurs ont parfaitement appliqué. Mais j'avais prévu de parler des supporters à la fin de l'interview. Ils ont été extraordinaires. C'est un public fabuleux. Quand ils se mettent tous à chanter, quand ils se mettent tous à encourager les joueurs, ils n'ont qu'une envie, c'est de tout donner pour faire plaisir au public. Et je tiens à remercier, donc j'en profite, les supporters, parce que vraiment, on a besoin d'eux, et on va avoir besoin d'eux à domicile pour les compétitions, et j'espère qu'ils seront toujours derrière nous pour nous encourager comme ils l'ont fait ce soir. Je leur dis bravo. Écoutez, sur la première question, l'efficacité c'est très simple. Les 30 derniers mètres, c'est toujours là où c'est plus dur de faire le bon geste ou le bon dernier geste, ou l'avant-dernier geste. Ça nécessite une technique plus fine. Ça nécessite aussi des associations plus fines aussi. Donc, on a du déchet, c'est vrai, mais le plus important pour moi, c'est de se créer les occasions. Parce que si on se crée les occasions, on est sur le bon chemin. Si on ne se crée pas d'occasion, on n'est pas sur le bon chemin. Donc, je pense que ça nécessite encore un peu plus de travail. Et on va continuer à travailler là-dessus. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'on garde notre identité dans le jeu et qu'on soit capable de mettre la pression à l'adversaire et de dominer l'adversaire. Voilà, ça c'est la chose pour moi la plus importante. Et on doit continuer comme ça, avoir cette personnalité pour jouer nos matchs et avoir envie de les gagner. Ensuite, j'ai pas senti de différence entre la première et la 90e avec le public, parce qu'ils ont été là du début à la fin, et même dans les 10-15 dernières minutes, ils ont été encore plus présents pour que les joueurs s'accrochent au résultat. Et je le dis, je le répète, ils ont été extraordinaires et formidables. Et nous, voir que le public revient en nombre, quand on voit un stade qui est pas plein mais quasiment plein ou bien rempli, je trouve que c'est fantastique et j'espère qu'au prochain match
il y aura encore plus de public et des familles qui viennent nous supporter parce que je pense qu'aujourd'hui le football c'est pas seulement les hommes, c'est les hommes, les femmes et les enfants. Et j'espère qu'on va pouvoir amener plus de public encore dans notre stade. Dizer que estamos relativamente tristes porque contávamos fazer mais e melhor hoje. E numa competição tão importante, com os jogadores dos dois lados tão importantes e tão valiosos, é no pormenor às vezes que se decidem jogos. E nós temos mal em dois pormenores. Falhamos no golo, uma situação que podia ser evitada, não fomos eficazes como devíamos ter sido, e depois, contra aquilo que nos é habitual, nós falhamos muitos passes. Não é muito habitual a nossa equipa errar tantos passes, a nossa equipa acusou a responsabilidade deste jogo. E falhamos passes fáceis, passes simples, e isso, de alguma forma, fragilizou-nos. Os jogadores lutaram, trabalharam, mas, como eu disse, não foram tão geniais como ao costume. E depois a falhar no golo como falhamos, depois é mais difícil dar a volta ao resultado. Entretanto, nós alteramos, jogamos com 2 pontas de lança, quisemos ir à procura do golo do empate, mas não tivemos, digamos, audácia nem inteligência para fazer o golo do empate. E acabamos por perder, mas estamos tristes, mas vamos ter mais um jogo e dependemos de nós, portanto, há que ter confiança no futuro. طيب طبعا احنا متضايقين جدا من النتيجه بتاعه الماتش. احنا كنا مستنيين ان احنا نعمل احسن وافضل من كده بكتير. طبعا بطوله زي ديت فيها فرقه، يعني ماتش زي ده فيه فرقتين اقوياء جدا، وطبعا الماتش ونتيجته بيتوقفوا على اللعيبه وعلى اللي بيحصل من اللعيبه في الملعب. طبعا كان في سيتويشن، كان في موقف كده كنا ممكن نتفاداه تماما زي موقف الجون. طبعا حصل فيه خطأ فادح كنا ممكن نتفاداه جدا. بعد الخطأ دوت احنا كان عندنا مشكلة تانية ان احنا كنا بنعمل ميس باس كتير. كان الباس او التمريرات كان بيحصل فيه تمريرات خاطئة كتير، وده مش شيء احنا متعودين عليه في فرقتنا دايما بيبقوا اللعب طريقة لعبهم الباس الكتير، بنلعب كورة، الكورة دايما بتبقى في رجلنا. فالنهاردة كان فيه ميس باس كتير، وطبعا ده يعني كانت مشكلة عندنا. طبعا الاخطاء ديت او الحاجات ديت كانت حاجات صغيرة جدا احنا ما وفقناش فيها، وحتى بعد ما الجون جه ما قدرناش ان احنا نرجع تاني ونعادل وبعد كده نكسب. حتى لما لعبنا ب2 راس حربة واللعيبه عملوا اللي عليهم على الملعب، حاولوا كتير جدا، وطبعا احنا متضايقين جدا من النتيجه. وان شاء الله هيبقى قدامنا ماتش كمان، الماتش دوت هيكون ماتش فيوتشر ان شاء الله. طبعا يعني هنستنى هنلعب فيه وهنشوف اللعيبه هتأدي ازاي، وهو دوت اللي هيحدد ان شاء الله المجموعه هتبقى عامله ازاي. Não, nós é comum e normal, está a falar em relação ao banco? É comum e normal dos dois lados nós vivermos muito o jogo, quer nós, quer os do banco do FAR. Nós intensamente vivemos o jogo com paixão, gostamos de ajudar a equipa, gostamos de ajudar os jogadores individual e coletivamente, e é normal que nós tenhamos esse tipo de reação, mas é uma reação com respeito, é uma reação, digamos, de quem tem paixão por futebol e que gosta de futebol e que gosta de ajudar a equipa. Não se trata nem de indisciplina, nem de ser mal educados, trata-se de fazer parte daquilo que é o grupo e a equipa para ajudar a fazer o melhor trabalho. طيب لا طبعا ده ما اثرش على اللعيبه تماما. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا كدكه بدلاء او دكه البدلاء بتاعه الفريق الخصم النهارده احنا كنا عايشين الماتش بكل حب. ليه؟ احنا بنبص على الكوره، احنا دايما عايزين نساعد، احنا عايزين نساعد او عايشين الاجواء كلها بكل مشاعرنا يعني زي ما بيقول. فطبعا احنا اللي احنا كنا بنعمله ده كان بكل حب، بكل احترام، بكل الطرق الممكنه ان احنا نساعد اللي جوه الملعب ونمتص اي حاجه ممكن تكون وحشه جوه بره الملعب يعني. Digamos, normalmente o fator casa tem influência. Nós em nossa casa também fomos mais agressivos, atacamos mais, temos mais oportunidades de golo e jogamos mais no campo adversário. Hoje aconteceu o inverso, era normal e comum, até porque o FAR, com o público, os seus adeptos, os seus fãs a apoiar, isso dá muita potência e muita força à equipa. Mas nós tínhamos o jogo planeado, evitar cometer erros de pormenor como aconteceu, porque nós
tivemos de facto um jogo mais ou menos controlado, sabíamos que se não fôssemos ingênuos a ponto de levar aquele golo, que foi um golo muito infantil, que podíamos no contra-ataque marcar um golo e surpreender o Far. Isso não foi possível, mas reparem que a melhor defesa do desafio foi feita pelo guarda-redes do Far. Nós, na segunda parte, fomos mais acutilantes, quisemos à procura de marcar golo e digamos, e aquele ascendente que o Far teve em relação a nós foi um ascendente mais ou menos previsto e de alguma forma planeado por nós. طيب خلينا نقول ان اللعب على الارض الخصم ده بيدي فاكتس كتير او بيدي دفعه كبيره جدا للفرقه. احنا لما كنا بنلعب في مصر احنا كنا على ارضنا، فطبعا ده كان مدينا فرصه اكتر وكنا بنهجم اكتر من مره وكنا يعني الكوره كانت في رجلينا اكتر وكنا بنروح على الجون اكتر. فخليني اقول لك ان احنا صحيح الجون اللي جه فينا ده كان جون ساذج شويه كنا ممكن نتفاداه تماما، بس اللي حصل ان حتى في الشوط الثاني اللي كان بيعمل دفاع واللي كان قوي في الدفاع بتاع فرقه الجيش الملكي كان حارس المرمى. ليه؟ لان احنا رحنا كذا مره عملنا خطورات كتيره جدا، وده كان من الثغرات اللي احنا فتحناها في الخط الدفاع بتاع فرقه الجيش الملكي. احنا طبعا كنا عاملين بلان، كنا عاملين خطه كبيره جدا للماتش وكنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نتفادى الاخطاء الصغيره. وبرضو حتى بعد ما جه فينا الجون حاولنا ان احنا نرجع، حاولنا ان احنا نمسك الماتش، حاولنا ان احنا نعمل هجمات كبيره زي ما قلنا، زي ما الجون او الحارس المرمى هو اللي كان بيعمل دفاعات كويسه جدا. فده اللي خلانا نوصل للجون اكتر من مره، وده اللي انا عايز اقوله ان احنا طبعا إن على ارض الخصم ده بيديله قوه اكتر لما بنكون بنلعب عنده على الارض. Não, a nossa intenção e a nossa preparação é sempre para ganhar o jogo. Sempre. Nós nunca jogamos para empatar. Porque sabemos que quando jogamos para empatar temos mais dificuldade em ganhar. A questão foi que nós tínhamos a sensação e a certeza que o Far era muito perigoso no contra-ataque. Tínhamos planeado evitar contra-ataques. E, como disse, nós não estivemos muito bem na construção. Passámos muitas vezes mal a bola, o que não é normal na nossa equipa. Mesmo assim, se não tivéssemos cometido o erro do golo, que foi um erro, um pormenor, digamos, que podíamos ter evitado, nós íamos tentar ganhar sem perder, porque era importante também não perder, mas não foi para jogar para o empate, foi jogar para ganhar, só que circunstancialmente levamos um golo, reagimos bem e não conseguimos empatar. De qualquer maneira, as equipas são muito iguais, jogam bem, respeitaram-se muito e nós, como eu digo, no detalhe perdemos, que foi cometer o erro do golo que sofremos. لا طبعا احنا كل الترتيبات اللي احنا بنرتبها وكل التمرينات اللي احنا بنتمرنها وكل الحاجات اللي احنا بنكون ماشيين عليها ان احنا دايما ندخل الماتش عشان نبقى كسبانين. عمرنا ما كنا بندور على التعادل فقط، ولو كنا بندور على التعادل فقط في اكتر من ماتش كان هيبقى عندنا صعوبة جدا ان احنا نكسب الماتشات اللي فاتت. فعايز اقول لك ان احنا دايما احنا كنا داخلين الماتش كنا عاملين بلان زي ما قلنا، كنا عاملين خطة كبيرة ان احنا عارفين ان فريق الجيش الملكي قوي جدا في الهجمات المرتدة، فكنا دايما بنحاول ان احنا ما يجيش علينا هجمه مرتده، كنا دايما بنحاول ان احنا نحافظ على نفسنا وما يجيش فينا جون، وكنا بنحاول ان احنا نجيب الجون الاول. ما حصلش، دخل فينا جون من اخطاء صغيره جدا كان المفروض ان احنا نتفاداها. ما فيش مشكله، حاولنا نرجع تاني، ما فيش مشكله برضو، بس حاولنا نرجع تاني ونتعادل برضو، ما وفقناش فيها. بس اللي حصل ان احنا ما كناش داخلين ان احنا نتعادل، احنا كنا داخلين ان احنا نكسب. الفرقتين اقوياء جدا، الفرقتين بيلعبوا كوره كويس جدا وبيلعبوا وليهم فرصهم الكبيره في البطوله طبعا.